इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तो ये कहना कि जी यहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज, यही पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली हिकमत अमली में गलती रही है, क्योंकि हम समझते हैं सेंसिटिव इश्यूज अवाम की विजडम से बहुत दूर हैं, जबकि डेमोक्रेसी कहती है कि अवाम की विजडम ही आपको, अवाम की विल ही आपको सेंसिटिव इश्यूज से सही तरह भुगतने का मौका देती है। और मिस्टर स्पीकर, आज हम सारे सॉलिडारिटी में खड़े हुए, क्योंकि आज एक अग्रेसिव स्टेट ने LOC पे, and मैं बिल्कुल I understand the sensitivity whether the line of control has been crossed or the international boundary. I understand all of those sensitivities, but an act of aggression has been made on this country, and it is being flouted all over the world. BBC में पैगामात दिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से कि हमने ये कर लिया, और हमने ये देखा कि एक इंडिया ऐसा जिसने डोमेस्टिक अपनी एक्सेसेस से, अपने डोमेस्टिक अग्रेशन से, जो कश्मीर में उन्होंने किया, स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल की, एज रेप, एज पेलेट गनिंग, एज किलिंग, एज लिंचिंग, वहां पे काऊ माता के लिए इंसानों को ज़िबा किया गया, और वो हमें बताया जाता है कि अच्छा इंडिया है। दिस इज अ बेलिगरेंट इंडिया, मिस्टर स्पीकर, एंड दिस इंडिया इज अ मूडीज इंडिया, इट्स एन एग्रेसिव इंडिया। आज ये अग्रेसिव इंडिया इस पूरे रीजन को एज एन एग्रेसर दिखा रहा है अपना आप, कि अगर हमारी रीजन, हमारी इंडिजिनस गलती की वजह से अगर कोई इश्यू होता है एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, वहां पे कोई जाके ट्रक उनके लोगों के ऊपर सुसाइड बॉम्ब अटैक होता है, तो इंडिया टुडे हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू अस एंड टू द वर्ल्ड दैट इट हैज द राइट टू अटैक इट्स नेबर्स। जी जनाब मोहतरमा हिना रबानी खर साहब। जी, जैसे कि मैंने कहा मिस्टर स्पीकर, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि हम इसको सिर्फ एज ए डिबेटिंग सोसाइटी इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट की तरफ से ना सिर्फ राय आनी चाहिए, बट हिकमत अमली जो एक ऐसे स्टेट ऑफ, I perhaps may not be wrong where I might say that we might be in a state of war right now, लेकिन क्या रद्द अमल इस मुल्क का होना चाहिए, इस कौम का होना चाहिए, उसकी रूट यहीं से, इस पार्लियामेंट से निकलना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, मैं सिर्फ 3 मोटे मोटे पॉइंट्स पे इस पार्लियामेंट का टाइम लेना चाहूंगी। पहले तो इंडिया ने ये दिखाया है इस एक्ट से कि जो एक वो अग्रेसर, डोमेस्टिकली अग्रेसिव दिखा रहा था अपने आप को अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट एनीवन एल्स, उन्होंने अब वो इंटरनेशनल अग्रेशन पे भी ले गए हैं, और इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक अग्रेसिव इंडिया, इन एक्सट्रीमिस्ट इंडिया इज अ मूडी इंडिया। और मिस्टर स्पीकर, ये चीज सिर्फ आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट से नहीं उठ रही, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि एक स्टेट जब अपना फोकस लूज करेगी और एक्सट्रीमिस्ट बनेगी तो पूरी दुनिया उसको कॉल आउट करेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल उनके एक्सेसेस जो कश्मीर में हो रहे हैं और कश्मीर के बाहर हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, उसके बारे में बोल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल 2 दिन पहले लिखा गया जिसमें कहा गया कि इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीरीज बट ओनली इन द लैंड ऑफ द कश्मीरीज। न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में बेहतरीन आर्टिकल्स इसके बारे में है। पूरी दुनिया आज इंडिया को एज एन एग्रेसर देख रही है, एज एन एक्सट्रीमिस्ट कौम देख रही है। इसलिए मिस्टर स्पीकर, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारा जो रिएक्शन है वो यकीनन मेजर्ड होना चाहिए, दूर अंदेशी पे फोकस होना चाहिए, बट एज अ कॉम जब हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जब हमारी ज्योग्राफिकल हदूद का पामाल किया जाए, जब उनको रिस्पेक्ट ना किया जाए, तो वी मस्ट हैव अ रिएक्शन व्हिच शोज दैट दिस इज अ कंट्री व्हिच नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड इट्स सॉवरेन एंड इट्स इंटेग्रिटी। मिस्टर स्पीकर सर, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, मैं आपको 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स देना चाहूंगी, क्योंकि यही पार्लियामेंट थी, यही हाउस था, गवर्नमेंट यकीनन डिफरेंट थी। वो ऐसी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मानती थी कि हमें डायरेक्शन पार्लियामेंट से मिलेगा और हमारी स्ट्रेंथ इंटरनेशनल अरीना में भी पार्लियामेंट से मिलेगी। मिस्टर स्पीकर, यहाँ पे OBL का इंसिडेंट हुआ, जॉइंट सेशन बुलाया गया जिसमें DG ISI, मिलिट्री चीफ्स, बाकी चीफ्स ने आके पार्लियामेंट को ब्रीफ किया
کہ کیا انسیڈنٹ ہوا, کیا ریاکشن ہوا اور کیا ریاکشن کی پاسبلٹیز تھیں. اور پھر اس پارلیمنٹ نے ایک ہم آواز ہو کے پاکستان کو ڈائریکشن دیا. مسٹر اسپیکر, اس سے بھی زیادہ جب سلالہ اٹیک ہوا جس میں 24 ہمارے لوگ شہید ہو گئے, ہمارے نوجوان سولجر شہید ہوئے, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کا رسپانس کیا گیا. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہو رہی ہے, اس لیے 50 وزارتوں میں سے ایک بھی وزیر جو کہ سبجیکٹ پہ ویل بریفڈ ہو, ایٹ لیسٹ انسیڈنٹ پہ تو ویل بریفڈ ہو, آ کے اس پارلیمنٹ کو بتا سکے کہ اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ آج ہوا کیا. ہمیں بتایا جاتا ہے they are very busy going for a very being in a very important meeting. I'm not talking about ministers for environment, etc. I'm talking about ministers who are relevant to this. Your ministers are very relevant on different ministries, but we need a relevant minister for the relevant job at hand. یہاں پہ ڈیفینس منسٹر 2 منٹ آ کے بتا جاتے, یہاں پہ فورن منسٹر 2 منٹ آ کے بتا جاتے کہ ہوا کیا, بیکاز اس وقت ہمیں خود نہیں پتا. سوشل میڈیا میں ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, nobody knows what has happened. How will we react? So we are a debating society. We will debate over what are the possibilities and we will all be very happy. ہاں پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا, ہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی ہے. Mr. Speaker, this opposition is presenting this government with, ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, ہم یہ اپرچونٹی آپ کو نہیں دے رہے, ہم یار ملک کی یہ ہماری اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پوری پارلیمنٹ یکجا ہو کے, لیکن اگر آپ خود پارلیمنٹ کو اس کا درجہ نہیں دیں گے اور اس کو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پارلیمنٹ جتنا بھی آپ کے ساتھ کری ہو آپ اس کو ایز اسٹرینتھ نہیں استعمال سکتے. ہم نے نیٹو سپلائی روٹس بند کیے پوسٹ سلالہ, کس کے کہنے پہ؟ اس پارلیمنٹ کے کہنے پہ. اور پھر ہمیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکا, کوئی ہمیں بتا نہیں سکا کہ آپ چینج کریں نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہم اگریشن کریں گے, because we said the will of the people of Pakistan is reflected in the decision we've taken, because this is the decision of the Parliament of Pakistan. ہم خود پارلیمنٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں, ہم خود پارلیمنٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو ادا کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اور میں یہ صرف چاہ ہی سکتی ہوں کہ یہ حکومت اس کو امپورٹنس دے گی. پرائم منسٹر خود آج آ کے اس ہاؤس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے, آ کے بریف کریں. اور جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ مسٹر اسپیکر ہمیں 4 دن بعد 2 دن بعد, دس از اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. The joint session of Parliament must be called immediately. Mr. Speaker, at the end, I just want to respond to this one issue of the OIC, which has been rightly or wrongly been raised. I think this requires a response, Mr. Speaker, because یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ different issue ہے. میرے نظر میں یہ different issue بالکل نہیں ہے. OIC, Pakistan is a member state of OIC. A member state of the OIC has been aggressed by its neighbor, a neighbor which is many, many, many times larger than it. Is it not impinging upon all OIC member states to stand by the country which has been aggressed upon? If we are a member state of the OIC, are we not well within our right, invited as a guest of honor? So you must not only take away that invitation for it showing this act of aggression against a Muslim brother country, but you must stand by Pakistan when it has been aggressed upon, and a resolution must come not only on the rights of the people of Kashmir, but on this aggression which has been done on this country by its very, very big neighbor. So, Mr. Speaker, میں صرف آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی, اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل جگہ بہت اوپر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو سوورینٹی دی اس ہندوتوا کے اگینسٹ جو آج مودی دکھا رہا ہے. ان کا جو دور اندیشہ تھا, جو ان کی وزڈم تھی اور جو ہمارے بڑوں کی وزڈم تھی جس نے اس ملک کو بنایا, ہمیں اس ملک کا خود احترام کرنا ہے. اس چینل کو ترنت سبسکرائب کریں, سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں.